नमस्कार दर्शक बंधु। आज ହେଉଛି ଅକ୍ଟୋବର ମାସ 4 ତାରିଖ ଶନିବାର। ଆଜି ଦିନ ଯାକର ଟପ୍ 20 ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଉପରେ ଆସନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ମାତ୍ର କିଛି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଜାଣିପାରିବେ ଆଜି ଦିନର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର। ତା ପୂର୍ବରୁ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ ଏମିତି ପ୍ରତିଦିନର ଲାଟେଷ୍ଟ ନ୍ୟୁଜ୍ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା। ଆଜିର ପ୍ରଥମ ଖବର। आज समग्र ओडिशार प्रबल बर्षिब 7 जिला को रेड अलर्ट जारी। बंगोपसागर सृष्ट गभीर अवपात ओडिशार प्रबल वर्षा आनी जहाँ ए वर्षर दुर्गा पूजा उत्सव में बाधा सृष्टि करिछि। गोपालपुर निकट ही गभीर अवपात ओडिशा उपकूल अतिक्रम करिछि एवं यह उत्तर उत्तर पश्चिम दिगरे दक्षिण ओडिशा देई आगको बढ़िब। आज यह धीरे धीरे दुर्बल होई एक अवपात परिणत हेबो बोली पाणीपाग विभाग आईएमडी पूर्वानुमान करिछि। ଏହି ଅବପାତ ଯୋଗୁଁ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଜାରି ରହିଛି। କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଆଉ ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ସୋମବାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 7ଟି ଜିଲ୍ଲା କୋରାପୁଟ, କଳାହାଣ୍ଡି, କନ୍ଧମାଳ, ରାୟଗଡ଼ା, ଗଜପତି, ଗଞ୍ଜାମ ଏବଂ ପୁରୀକୁ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ପାଇଁ ରେଡ୍ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରିଛି। ଏହା ସହିତ 16ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ଅରେଞ୍ଜ ଆଲର୍ଟ ଏବଂ 7ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ହଳଦିଆ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଆଜି ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ପାଇଁ ଅରେଞ୍ଜ ଆଲର୍ଟ ଜାରି ହୋଇଥିଲା ବେଳେ ଆସନ୍ତାକାଲି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ଦଶହରା ସରୁ ସରୁ କମିଗଲା ସୁନା ରେଟ୍। ଗତ କିଛି ଦିନ ଧରି ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ 3 ଅକ୍ଟୋବର 2025ରେ ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ଦିଲ୍ଲୀରେ 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ 10 ଗ୍ରାମ ପ୍ରତି 1,18,190 ଟଙ୍କା ଏବଂ 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ 1,08,350 ଟଙ୍କାରେ କାରବାର ହେଉଛି। ଯଦିଓ ଦିଲ୍ଲୀରେ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ 1 ଅକ୍ଟୋବରରେ 10 ଗ୍ରାମ ପ୍ରତି 1,21,000 ଅତିକ୍ରମ କରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ଆଉ ମୁମ୍ବାଇ, କୋଲକାତା ଏବଂ ଚେନ୍ନାଇ ଭଳି ପ୍ରମୁଖ ସହରଗୁଡ଼ିକରେ 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ 10 ଗ୍ରାମ ପ୍ରତି 1,08,000 ଏବଂ 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ 10 ଗ୍ରାମ ପ୍ରତି 1,18,200 ରହିଛି। ଆଉ ଏପଟେ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ରୂପା ମୂଲ୍ୟ ସ୍ଥିର ରହିଛି। ଅକ୍ଟୋବର 3 ତାରିଖରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ରୂପା ମୂଲ୍ୟ କିଲୋଗ୍ରାମ ପ୍ରତି 1,53,100ରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା, ଯାହା ଅକ୍ଟୋବର 1ରେ 1,50,500 ଟଙ୍କା ପ୍ରତି କିଲୋଗ୍ରାମ ଥିଲା। ଏହା 3,000ରୁ ଅଧିକ ବୃଦ୍ଧି, ଯାହା ସୂଚିତ କରେ ଯେ ରୂପା ଚାହିଦା ଏବଂ ମୂଲ୍ୟ ଦୃଢ଼ ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆସିଲା 10,000 ଟଙ୍କା। ସେପଟେ ବିହାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତିଶ କୁମାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମହିଳା ନିଯୁକ୍ତି ଯୋଜନାର ପ୍ରଥମ କିସ୍ତି 25 ଲକ୍ଷ ମହିଳାଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ 10,000 ଟଙ୍କା ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି। ସେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ନିର୍ବାଚନ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ଆହ୍ୱାନ କରିଥିଲେ ଏବଂ କହିଥିଲେ ଯେ ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ମୋଟ 1 କୋଟି ମହିଳା ଉପକୃତ ହେବେ। ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା ସମୟରେ ନୀତିଶ କୁମାର କହିଥିଲେ ଯେ କେନ୍ଦ୍ରର ସମର୍ଥନରେ ବିହାରରେ ବହୁତ କାମ କରାଯାଇଛି। ଏହାପରେ ନୀତିଶ କୁମାର ମହିଳାମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ଯେ ନିର୍ବାଚନ ଆସୁଛି, ତେଣୁ ଦୟାକରି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ରିଲିଫ କମିଶନରଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ସହାୟତା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ମୋହନା ବ୍ଲକର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଭୂସ୍ଖଳନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଭୂସ୍ଖଳନରେ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଣଙ୍କର ଜୀବନ ଯାଇଥିଲା ବେଳେ ଅନେକ ଲୋକ ଏହାଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେହିଭଳି ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ବିଭିନ୍ନ ନଦୀରେ ଜଳସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ଏହାପରେ ବନ୍ୟା ଆସିବା ନେଇ ଆଶଙ୍କା ଦେଖାଦେଇଛି। ଏମିତିରେ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ଷା ବିପଦ ନେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ତତ୍ପରତା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତୁରନ୍ତ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ରିଲିଫ କମିଶନରଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବା ସହିତ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଭୂତି ଭୂଷଣ ଜେନାଙ୍କୁ ଗଜପତି ପଠାଇଛନ୍ତି। ତାହା ସହିତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜେ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ସହିତ କଥା ହୋଇ ପରିସ୍ଥିତି ସମ୍ପର୍କରେ ପଚାରି ବୁଝିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ଆସନ୍ତା ଅକ୍ଟୋବର 26ରୁ ଭାରତ ଓ ଚୀନ ମଧ୍ୟରେ ସିଧାସଳଖ ବିମାନ ସେବାର ଶୁଭାରମ୍ଭ। 2020 ଗଲୱାନ ସଂଘର୍ଷ ପରଠାରୁ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ବିମାନ ସେବା ବାତିଲ ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ 26ରୁ ବିମାନ ଯାତ୍ରା ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇଛି ଇଣ୍ଡିଗୋ ଏୟାରଲାଇନ୍ସ। ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ସିଧାସଳଖ ବିମାନ ସେବା ସମ୍ପର୍କରେ ସହମତି ପ୍ରକାଶ ହୋଇଛି ବୋଲି ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଘୋଷଣା କରାଯିବା ପରେ ଇଣ୍ଡିଗୋ ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛି। ବନ୍ଦ ରହିଥିବା ବିମାନ ସେବାକୁ ପୁନଃ ପ୍ରଚଳନ କରିବା ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ବୈଷୟିକ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଚାଲୁ ରହିଥିଲା। ଗଲୱାନ ସଂଘର୍ଷ ପରେ ପରେ କୋଭିଡ ସମସ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ବିମାନ ସେବା ଅଧିକ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ପୁଲିସ ଏସ୍ଆଇ ପରୀକ୍ଷା ମହାଘୋଟାଲାରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍। 114 ଜଣ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ଓ 3 ଦଲାଲ ଗିରଫ ପରେ ତତ୍ପରତା। ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତ ଅନୁସାରେ ଶଙ୍କର ପୃଷ୍ଟି ଓ ମୁନା ମହାନ୍ତିଙ୍କ ନାଁକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି। ଦୁହେଁ ସ୍ପେଶାଲ କୋଚିଂ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ବାହାରକୁ ନେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ଠାରୁ 25 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ନେବାକୁ ଡିଲ୍ ହୋଇଥିଲା। ଦୁହେଁ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ସବୁ ଅରିଜିନାଲ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ନେଇଯାଇଥିଲେ। 933 ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ବାହାରିଥିଲା ବିଜ୍ଞାପନ। କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ଡିଲ୍ ହୋଇଥିଲା। ବୁଧବାର ବ୍ରହ୍ମପୁର ପୁଲିସ ଜିଲ୍ଲା ଗୋଳନ୍ଥରା ଥାନା ପୁଲିସ ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ କରିବା ସହ
पुलिस 114 परीक्षार्थी और 3 दलालों को गिरफ करने नहीं पुलिस सूचना देती। अपरपक्षे ही मामलें क्राइम ब्रांच तदंत करिबो बोली सूचना मिली। परवर्ती खबर, निवेश करंतु 210 टंका पाइबे मासको 5000 टंकार पेंशन। जदि आपण बुढ़ा बयस पर निज ପାଇଁ पेंशन व्यवस्था करने को चाहती तेबे अटल पेंशन योजना आपण एक उत्कृष्ट विकल्प। यही योजना माध्यम आपण वृद्धावस्था आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करें। यही योजना अधीन 60 वर्ष बयस होगा पर आपन को 1000 ରୁ 5000 टंका पर्यंत मासिक पेंशन मिलिबो। यही सरकारी योजना 18 ରୁ 40 वर्ष बयस जेकोसी व्यक्ति जोग दे पारिबे। जदि केही एही योजना अधीन पेंशन पाइबा इच्छा करुछंती तेबे सेमान को अति कम 20 वर्ष पर्यंत निवेश करने को पड़िबो। एही योजना रे मिलुथिबा पेंशन राशि निवेश अनुसार निर्धारित हुए। जदि कौनसी व्यक्ति ही योजना चयन करती तेबे से जेते राशि प्रति मासरे निवेश करिवे सेही अनुसार सेमान को पेंशन मिलिबो। जणाई रखुछि 1000 ରୁ 5000 टंका मासिक पेंशन पाइबा पई जोगदाता को 42 टंका 210 टंका प्रति मासरे देबाको पड़िबो। यह 18 वर्ष बयस योजना नेबा उपरे लागू। समान रूपे जदि कौनसी जोगदाता 40 वर्ष बयस योजना नेबे तेबे सेमानकु 291 ରୁ 1454 टंका प्रति मास मध्य योगदान करने को पड़िबो। जोगदाता जेते अधिक योगदान करिवे अवसर पर सेमानकु सेते अधिक पेंशन मिलिबो। परवर्ती खबर, बीजेडी गठन कला नुआ आईटी और सामाजिक गणमाध्यम टीम। राज्य में वर्तमान विजु जनता दल ताहार आईटी और सामाजिक गणमाध्यम टीम को नवीकरण करिछि। एथिरे पुराना लोकों को बाहर करी नुआ नेता को स्थानित कर जाइछि। एथिरे जेउ माने अछंती सेमाने हेले बीजेडी सुप्रीमो नवीन पटनायक सबुबेले आईटी और सामाजिक गणमाध्यम उपरे गुरुत्व देई आसुछंती। आउ एही सेल ठीक रे काम करि पाला नाही बोली 2024 निर्वाचन रे बीजेडी हारिला बोली नवीन कहि आसुछंती। तेणु सेथिपई दल ताहार नुआ टीम गठन करिछि। परवर्ती खबर, बैंक ग्राहक मानक पई खुशी खबर। बैंक रे मिनिमम बैलेंस रो टेंशन खत्म। सेपटे इंडियन ओवरसीज बैंक तार ग्राहक मानक पई सर्वनिम्न हाराहारी बैलेंस रो जोरिमाना छाड़ करिछि। बुधवार जारी एक प्रेस विज्ञप्ति रे ओवरसीज बैंक कहुछि जे एबेठारो संचय खाता रे सर्वनिम्न हाराहारी बैलेंस न रखिले भी कौनसी जरिमाना आदाय कराजिबो नाही। तथापि बैंक पूर्व किसी निर्दिष्ट योजना पई सर्वनिम्न बैलेंस शुल्क छाड़ करिछि। एही छाड़ वर्तमान अन्य समस्त स्कीम उपरे कर जाइछि, जहार एकमात्र उद्देश्य बैंक अकाउंट धारी को आश्वस्त प्रदान करिबा। परवर्ती खबर, आसिला आरबीआई रो नुआ नियम। चेक क्लियर पई आउ हेबेनी हैरान, कारण रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया घोषणा करिछि जे अक्टोबर 4, 2025 रु एक नुआ चेक क्लियरिंग सिस्टम लागू हेबो। यह द्वारा किछि घंटा मध्य चेक क्लियर होइजिबो एवं टंका शीघ्र अकाउंट को आसीजिबो। आरबीआई कहिछि जे वर्तमान चेक ट्रांजैक्शन सिस्टम को आहुरी स्पीड कराजिबो। एणिके बैंक रे चेक जमा हेले यार स्कैन कॉपी तुरंत क्लियरिंग हाउस एवं तापर पेमेंट करुवा बैंक को पठाजिबो। सेठारु बैंक को निर्धारित समय मध्य चेक को अनुमोदन किंबा प्रत्याख्यान करने को पड़िबो। यह द्वारा क्लियरिंग समय 2 दिन नुहे बरम किछि घंटा भितर होइजिबो। नूतन चेक क्लियरिंग सिस्टम अक्टोबर 4, 2025 रु कार्यकारी हेबो। प्रथमे बैंक चेक ग्रहण करिबा परे संध्या 7टा सुधा अनुमोदन करने को पड़िबो। जदि बैंक निर्धारित समय उत्तर न दिए तेबे चेक ऑटोमेटिक भाव में पास होइजिबो। नियम अनुसार बैंक को चेक आसीबार मात्र 3 घंटा मध्य यह क्लियर करने को पड़िबो। उदाहरण स्वरूप जदि आपण सकाळ 10टारी एक चेक जमा करती तेबे अपराह्न 1 किंबा 2टा मध्य ताहा पास होइजिबो। परवर्ती खबर, भारत आसिबे तालिबान वैदेशिक मंत्री। चिंतारे पाकिस्तान। अफगानिस्तान रे 2021 अगस्त रे तालिबान क्षमता दखल करबा परे प्रथम थर पई तालिबान सरकार वैदेशिक मंत्री आमिर खान मुत्ताकी अक्टोबर 9 रु 16 तारीख मध्य भारत गस्त करिवे। यह भारत तालिबान संपर्क रे एक नुआ अध्यायर आरंभ। सेपटे जातिसंघ सुरक्षा परिषद मुत्ताकी को यह गस्त पई अस्थायी भाव अंतर्जातीय यात्रा प्रतिबंधक मुक्त करिछि। भारत अफगानिस्तान को 50,000 टन गहम, 333 टन रु अधिक औषध और टीका एवं 40,000 लिटर कीटनाशक समेत अनेक अत्यावश्यक सामग्री जोगाई देउछि। आउ सेप्टेम्बर अफगानिस्तान रे संघटित भूमिकंप पर भारत 1000 परिवार तंबू और 15 टन खाद्य सामग्री सह अतिरिक्त 21 टन रिलीफ सामग्री पठाई तुरंत साहाय्य जोगाइथिला। आउ एबे ही गस्त पाकिस्तान पर एक झटका बोली विवेचना करा जाउछि, कारण पाकिस्तान अफगान शरणार्थी प्रत्यावर्तन नीति तालिबान सह संपर्क को दुर्बल करिछि। अक्टोबर 10 रे हेबाकु थिबा द्विपाक्षिक बैठक भारत और अफगानिस्तान मध्य सहयोग एक नुआ दिग प्रतिष्ठा करिपारे। परवर्ती खबर, भारत काहागर मुंड नुआइब नहीं। ट्रंप को चेतावनी देले रूस राष्ट्रपति पुतिन।
ରୁଷ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭ୍ଲାଦିମିର ପୁଟିନ ଗୁରୁବାର ଆମେରିକାକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତ ଏବଂ ଚୀନକୁ ରୁଷ ସହିତ ଶକ୍ତି ସମ୍ପର୍କ ସମାପ୍ତ କରିବାକୁ ଚାପ ପକାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଆମେରିକା, କିନ୍ତୁ ଏପରି ପଦକ୍ଷେପ ଓଲଟା ହୋଇପାରେ। ପୁଟିନ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ଆମେରିକା ରୁଷର ବାଣିଜ୍ୟିକ ଅଂଶୀଦାରମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅଧିକ ଟିକସ ଲାଗୁ କରେ ତେବେ ଏହା ବିଶ୍ୱ ସ୍ତରରେ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରିବ ଏବଂ ଆମେରିକାର ଫେଡେରାଲ ରିଜର୍ଭ ସୁଧ ହାର ଉଚ୍ଚ ରଖିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବ। ପ୍ରକାଶ ଥାଉ କି ଆମେରିକା ଭାରତୀୟ ରପ୍ତାନି ଉପରେ ଅତିରିକ୍ତ 25% ଶୁଳ୍କ ଲାଗୁ କରିଛି, ଯାହା ଟିକସକୁ 50% ବୃଦ୍ଧି କରିଛି। ଏହା ସହିତ ପୂର୍ବରୁ ପୁଟିନ ଆମେରିକାକୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଭାରତ ଏବଂ ଚୀନ ସହିତ ଉପନିବେଶବାଦ ଯୁଗର ଭାଷାରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ସେ କହିଥିଲେ ଉପନିବେଶବାଦ ଯୁଗ ଶେଷ ହୋଇଯାଇଛି। ଭାରତ ଏବଂ ଚୀନ ଭଳି ପ୍ରାଚୀନ ସଭ୍ୟତା କୌଣସି ଅଲ୍ଟିମେଟମ୍ ଆଗରେ ମୁଣ୍ଡା ନୁଆଁଇବ ନାହିଁ। ରୁଷ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ସେର୍ଗେଇ ଲାଭରୋଭ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତ ଏବଂ ଚୀନ ଭଳି ଦେଶ କେବେ ବି ଆମେରିକାର ଚାପ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପାଖରେ 2000 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ ରଖିଛନ୍ତି କି? ଆରବିଆଇ ଆଣିଲା ନୂଆ ଗାଇଡଲାଇନ୍। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆରବିଆଇ 2000 ଟଙ୍କାର ନୋଟ ଉପରେ ଏକ ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍ ଦେଇଛି। ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ 2000 ଟଙ୍କାର ନୋଟ ପ୍ରଚଳନରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହ୍ରାସ ରିପୋର୍ଟ କରିଛି। 30 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2025 ସୁଦ୍ଧା ଏହି ନୋଟ ଗୁଡ଼ିକର ମୋଟ ମୂଲ୍ୟ 5884 କୋଟିକୁ ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ମେ 2023ରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା ସେମାନଙ୍କର ମୂଲ୍ୟ 3.56 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଥିଲା, ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନର ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏକ ବଡ଼ ହ୍ରାସ। ତଥାପି ଏହି ନୋଟ ଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରଚଳନ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ପାଇଁ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ତଥାପି 2000 ଟଙ୍କାର ନୋଟ ଏବେ ବି ଆଇନଗତ ଟେଣ୍ଡର ସ୍ଥିତି ବଜାୟ ରଖିଛି। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଏହାକୁ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଏହାକୁ ଋଣ ପରିଶୋଧ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ନକ୍ସଲ ଆତ୍ମସମର୍ପଣର ବିରଳ ଘଟଣା। କାରଣ ଛତିଶଗଡ଼ ବିଜାପୁରରେ 103 ଜଣ ମାଓବାଦୀ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ସହିତ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି। ଏକାଥରକେ ଏତେ ନକ୍ସଲ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିବା ବିରଳ ଘଟଣା। ଏହି ମାଓବାଦୀଙ୍କ ନାଁରେ ଥିଲା 1 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କାର ପୁରସ୍କାର। ଆତ୍ମସମର୍ପଣକାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପଦବୀରେ ସକ୍ରିୟ ଥିବା ମାଓବାଦୀ ଅଛନ୍ତି। ଆତ୍ମସମର୍ପଣକାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପଦବୀରେ ସକ୍ରିୟ ଥିବା ମାଓବାଦୀ ଅଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜଣେ ଡିଭିସିଏମ୍, 4 ଜଣ ପିପିସିଏମ୍, 4 ଜଣ ଏସିଏମ୍, 5 ଜଣ କ୍ଷେତ୍ର କମିଟି ସଦସ୍ୟ, 5 ଜଣ ମିଲିସିଆ କମାଣ୍ଡର, ଡେପୁଟି କମାଣ୍ଡର, 4 ଜଣ ଜନତାନା ସରକାର ସଭାପତି, ଆଉ 22 ଜଣ ଜନତାନା ସରକାର ସଦସ୍ୟ ଏବଂ 23 ଜଣ ମିଲିସିଆ ପ୍ଲାଟୁନ୍ ସଦସ୍ୟ। ଆଉ ଏହା ପରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଥିବା ନକ୍ସଲମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସଂଗଠନର ବିଚାରଧାରା ପ୍ରତି ଭ୍ରମ, ନେତୃତ୍ୱର କ୍ରମାଗତ ଅଭାବ, ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ଦ୍ୱାରା ଜବରଦସ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ସରକାରଙ୍କ ପୁନର୍ବାସ ନୀତି ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଥିଲା। ଏହାପରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣକାରୀ ମାଓବାଦୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ସ୍ୱରୂପ 50,000 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ଚେକ୍ ଦିଆଯାଇଛି। ସରକାରଙ୍କ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଥଇଥାନ କରାଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଫ୍ରାନ୍ସ ମଧ୍ୟ ସଟ୍ଡାଉନ୍। 200ରୁ ଅଧିକ ସହରରେ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେରିକା ପରେ ଫ୍ରାନ୍ସରେ ପ୍ରବଳ ବିରୋଧ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଜାରି ରହିଛି। ପ୍ରଦର୍ଶନକାରୀ ଖର୍ଚ୍ଚ କାଟକୁ ବିରୋଧ କରି ଧନୀଙ୍କ ଉପରେ ଅଧିକ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଲଗାଇବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଫଳରେ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଯୋଗୁଁ ପ୍ୟାରିସର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଆଇଫେଲ୍ ଟାୱାର ବନ୍ଦ ରହିଥିଲା। ଫ୍ରାନ୍ସର 200ରୁ ଅଧିକ ସହରରେ ହଜାର ହଜାର ଶ୍ରମିକ, ରିଟାୟାର୍ଡ ଲୋକ ଏବଂ ଛାତ୍ର ରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଥିଲେ। ପ୍ୟାରିସରେ ପ୍ରଦର୍ଶନକାରୀ ପ୍ଲେସ୍ ଦ ଇଟେଲରୁ ବିକ୍ଷୋଭ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଆଇଫେଲ୍ ଟାୱାର ପ୍ରଶାସନ ବୟାନ ଜାରି କରି ବିକ୍ଷୋଭ ଯୋଗୁଁ ସ୍ନାକୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ପାଇଁ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଦେଶବ୍ୟାପୀ ହରତାଳରେ ଫ୍ରାନ୍ସର ପ୍ରମୁଖ ୟୁନିୟନ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ଗତ ମାସରେ ବଜେଟକୁ ନେଇ ରାଜନୈତିକ ହୁଲସ୍ଥୁଲ ଏବଂ ଚର୍ଚ୍ଚା ହୋଇଥିଲା। ୟୁନିୟନଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବଜେଟ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା ଉଚିତ, ଯେଉଁଥିରେ ସାମାଜିକ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନା ଉପରେ ରୋକ ଏବଂ ଖର୍ଚ୍ଚ କାଟ ଭଳି କଥା ରହିଛି। ସାଧାରଣ ନାଗରିକଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଧନୀ ଉପରେ ଅଧିକ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଲଗାଇବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନକାରୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପ ଉପରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ଜରିମାନା ଲଗାଇଲା ଇନକମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ। ସେପଟେ ଆୟକର ବିଭାଗ ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପକୁ ଏକ ବଡ଼ ଝଟକା ଦେଇଛି। ବିଭାଗ ଗ୍ରୁପର ସିମେଣ୍ଟ କମ୍ପାନୀ ଉପରେ 23 କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ଜରିମାନା ଲଗାଇଛି। ପ୍ରକୃତରେ ଆୟକର ବିଭାଗ 2015-16 ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଆୟ ଭୁଲ ଭାବରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା ଅଭିଯୋଗରେ 14.22 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଜରିମାନା ଲଗାଇଛି। ଆଉ 2018-19 ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଆୟ କମ୍ ରିପୋର୍ଟ କରିବା ପାଇଁ 8.85 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଜରିମାନା ଲଗାଇଛି। ଏହି ଜରିମାନା ଆଦାନୀ ସିମେଣ୍ଟ ୟୁନିଟ୍ ACC ଉପରେ ଲାଗୁ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, SI ପରୀକ୍ଷା କେଳେଙ୍କାରୀରେ ପୂର୍ବତନ DIGଙ୍କ ପୁଅ ଗିରଫ। ଅବସର DIG କୁଳମଣି ବେହେରାଙ୍କ ପୁଅ ଅମିୟ ବେହେରା ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି। କୁଳମଣି ବେହେରାଙ୍କ ପରି ବହୁ ବରିଷ୍ଠ ପୁଲିସ ଅଧିକାରୀ ମଧ୍ୟ ଏହି ପୋଲିସ SI ଚାକିରି ବିକ୍ରିରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ଖୋଜି ବାହାର କରାଯାଉ। ଏହା ସହିତ ଏହି ଚାକିରି କିଣାବିକା ମାମଲାରେ
केते जण सरकारी चाकरी आउ सेमानकर पुओ झियो बा संपर्क अछंती ताहार तदंत कराଯାऊ। 1993 आसिस्टांट जेलर भावे से नियुक्ति पाइथिले। 2021 रे डीआईजी भावे पदोन्नति पाइथिले। आउ 2025 मार्च रे से अवसर नेछंती। परवर्ती खबर सोनम वांगचुक गिरफ विरुद्ध रे प्रतिवाद स्वर उत्तोलन कले बुद्धिजीवी। सेपटे विशिष्ट शिक्षाविद प्रकृतिवादी उद्भावनकारी एवं परिवेश रक्षक सोनम वांगचुक को अगणतांत्रिक भावे केंद्र सरकार निर्देश क्रमे गिरफ को विरोध करिसेंती विभिन्न गण संगठन। आज सहरर विभिन्न संगठन मानक नेतृत्ववृंद और बुद्धिजीवी मानक पक्षर पुराना बसस्टाण्ड ट्राफिक छक ठारे मिलित भावे गण प्रतिवाद अनुष्ठित हो जाइछि। प्रकाश योग्य जे 370 धारा उच्छेद पर लद्दाख को स्वतंत्र राज्य और 6ठ अनुच्छेद जोड़ी स्वयं शासित घोषणा को कार्यकारी करिबे बोली केंद्र बीजेपी सरकार देइथिबा प्रतिश्रुति को वर्तमान रक्षा करबा ना धरु नाहंती। एणु यही प्रतिश्रुति को कार्यकारी दाबी नहीं सोनम वांगचुक नेतृत्व में हजार हजार संख्यार लद्दाखवासी बहुबार पर्यायक्रमे दीर्घ वर्षर अनशन बसी। यही शांतिपूर्ण अनशन को भंडूर करने पुलिस अन्यायपूर्ण भावे सोनम वांगचुक को गिरफ करिछि। परवर्ती खबर नौरू बीजेडी जनसंपर्क अभियान जातिर जनक महात्मा गांधी पवित्र जयंती अवसर में मान्यवर सभापति श्री नवीन पट्टनायक निर्देश क्रमे भुवनेश्वर सांगठनिक जिला पक्षर जनसंपर्क अभियान संकल्प कार्यक्रम अनुष्ठित होइछि। भुवनेश्वर उत्तर निर्वाचन मंडली अंतर्गत जनता मैदान गांधी पार्क रे जातिर जनक महात्मा गांधी प्रतिमूर्ति रे श्रद्धा सुमन अर्पण करने सहित भुवनेश्वर जिला सभापति श्री अशोक पंडा आह्वान रे जनसंपर्क अभियान संकल्प निया जाइछि। यह आसंता 9 तारिख गोपबंधु जयंती आरंभ हेबाकु थिबा पदयात्रा रे घर घर बुली नवीन पट्टनायक सरकार को सफलता और वर्तमान बीजेपी सरकार को विफलता नहीं जन सचेतनता सृष्टि करिबो बीजेडी। यह नवेम्बर 9 जाए मासे व्यापी प्रति वार्ड ब्लॉक पंचायत जिला परिषद पौरांचल और निर्वाचन मंडल रे करने को निर्देश देइछन्ती बीजेडी सभापति। गांधी जयंती अवसर में वार्ता दे नवीन कहते जे महात्मा गांधी आदर्श अहिंसा को भारतर संविधान मुखबंधी में सामिल करने हेब तांको प्रति श्रेष्ठ श्रद्धांजलि। परवर्ती खबर यही मासरे बंद हो इंडोजो ट्रेन। सेपटे प्राय 1 दशंधि धरी विश्वव्यापी कोटी कोटी कंप्यूटर को शक्ति प्रदान करुवा इंडोजो ट्रेन एवं विदाय देवाक जाउछि। माइक्रोसॉफ्ट आनुष्ठानिक भाव में घोषणा करिछि जे इंडोजो ट्रेन सपोर्ट अक्टोबर 14 2025 रे शेष हेब। अर्थात 14 अक्टोबर परठारु आपण कंप्यूटर आउ कौनसी सुरक्षा अपडेट नूतन वैशिष्ट्य किंबा वैषयिक सहायता पाइब नहीं। माइक्रोसॉफ्ट रे निष्पत्ति द्वारा भारत में चलुवा बहु संख्यार कंप्यूटर अलोड़ा हो विशेषकर कोविड महामारी समय किणा जाइथिबा पीसी गुड़ी को बदलाइबा भली स्थिति सृष्टि हेब। यह साधारण ग्राहक क्षुद्र संस्था और बृहत उद्योग गुड़ी को गुरुतर प्रभावित करिबार आशंका रही जेहेतु कंपनी सुरक्षा अपडेट और ऑफिशियल वैषयिक सहायता बंद करिबो तेणु पुराना पीसी दुर्बल होइजिबो। परवर्ती खबर हीराकुद रे पंजुरी माछ चाष साधारण सुविधा केन्द्र उद्घाटित। सेपटे ओडिशा सरकार पक्षरु हीराकुद जलभंडार रे पंजुरी स्थापन करी माछ चाष कराजिबारी आधुनिक प्रणाली स्वागत योग्य पदक्षेप। प्राय 7 कोटी टंका व्ययरी 37 एकर परिमिति जमी निर्माण होइतिबा पंजुरी माछ चाष साधारण सुविधा केन्द्र आम राज्यर मत्स्य उत्पादन क्षेत्र में एक नूतन अध्याय सृष्टि करने सह रत्नगर्भा हीराकुद जलभंडार विपुल संभावना को वास्तव रूप देव बोली यह उद्घाटन करने अवसर में कहते केन्द्र शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान।